Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Iko Mangadi Putra Kusumardana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain the answer to question about amino acid metabolism and the urea cycle. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seputaran materi tentang metabolisme asam amino dan siklus urea. Baik, adapun kasusnya yaitu 50-year-old male patient experience confusion and decreased consciousness, elevated blood ammonia levels, hyperammonia, and history of liver dysfunction. Laboratory result show low urea levels, elevated blood level of certain amino acid, and impaired enzyme activity in the urea cycle. The doctor suspect a disorder in amino acid metabolism and the urea cycle. Jadi kasusnya itu di mana ada seorang pasien laki-laki yang berusia 40 tahun yang mengalami kebingungan dan penurunan kesadaran, kadar amonia dalam darah yang meningkat, yaitu hyperammonemia, kemudian mempunyai riwayat gangguan fungsi hati. Kemudian menurut hasil laboratorium itu menunjukkan kadar urea yang rendah, kemudian peningkatan asam amino tertentu dalam darah, dan gangguan aktivitas enzim dalam siklus urea. Nah, dokter ini menduga adanya gangguan pada metabolisme asam amino dan siklus urea. Nah, jadi dari kasus ini ada pun berbagai pertanyaan, yaitu ada 10 pertanyaan sebagai berikut. Oke, question number one. uh, Explain the meaning of amino acid metabolism and its role in the body. Amino acid metabolism is the process of synthesis, utilization, and breakdown of amino acid in the body. Amino acid function as building blocks of protein component of enzyme and hormones, energy source, and processor for important compounds such as neurotransmitters and nucleotides. Jadi pertanyaan itu, jelaskan pengertian metabolisme asam amino dan peranannya dalam tubuh. Oke, jadi metabolisme asam amino ini merupakan seluruh proses, yaitu proses pembentukan, eh, penggunaan, dan penguraian asam amino di dalam tubuh. Eh, nah, asam amino ini berperan em, sebagai penyusun protein yang membentuk hormon dan enzim, sumber energi, serta bahan em, membentuk senyawa penting seperti neurotransmitter dan nukleotida. Okay, question number two. Explain how the body synthesis non-essential amino acid, including source of carbon and nitrogen atoms. The answer, the body synthesis non-essential amino acid through transformation and amination reaction. The carbon selection are derived from intermediates of glycolysis and the Krebs cycle, while the nitrogen atom come from amino group donor such as glutamate or glutamine. Jadi pertanyaan yang kedua ini merupakan jelaskan bagaimana tubuh mensintesis asam amino non-esensial dan termasuk sumber dari atom karbon dan nitrogen. Nah, tubuh ini mensintesis asam amino non-esensial ini melalui proses reaksi transminasi dan aminasi. Nah, kemudian atom karbon ini berasal dari senyawa antara siklus Krebs
atau glycolysis. Nah, sedangkan atom nitrogen ini diperoleh dari gugus amino yang didonor seperti pada glutamat atau glutamin. Seperti itu. Okay, question number 3. Explain the process of transmination and the role of amino transfer enzyme in amino acid metabolism. Transamination is the transfer of an amino group from one amino acid to a keto acid to form a new amino acid. This reaction is catalyzed by amino transfer, an enzyme with peroxidal phosphate or vitamin B6 as a coenzyme. It plays an important role in amino acid synthesis and degradation. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, jelaskan proses transaminasi dan peran enzim aminotransferase dalam metabolisme asam amino. Nah, jadi transminasi adalah pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa keto sehingga terbentuk asam amino yang baru. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase dengan koenzim piridoksal fosfat itu vitamin B6. Nah, proses ini penting untuk sintesis dan degradasi asam amino lebih lanjut. Okay, question number 4. Explain the process of oxidative deamination and its relationship to the formation of ammonia. Oxidative deamination is the removal of an amino group from an amino acid, producing ammonia and keto acid. This process mainly occurs in the liver through the action of glutamate dehydrogenase. The ammonia produced then enters the urea cycle. Jadi pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan proses deaminasi oksidatif dan hubungannya dengan pembentukan amonia. Nah, deaminasi oksidatif ini merupakan proses pelepasan gugus amino dari asam amino sehingga menghasilkan amino dan asam keto. Nah, reaksi utama ini terutama terjadi pada glutamat dengan bantuan enzim glutamat dehydrogenase di dalam hati. Nah, kemudian amonia yang terbentuk masuk ke dalam siklus urea. Lebih lanjut seperti itu. Okay, question number 5. Describe the general pathway of amino acid degradation and how their carbon skeleton are utilized in energy metabolism. During amino acid degradation, the amino group is removed first while the carbon skeleton is utilized in energy metabolism. The carbon skeleton can enter the Krebs cycle as acetyl CoA, purified ox- oxaloacetate, or alpha ketoglutarate to produce ATP or to synthesis glucose and lipids. Di pertanyaan yang kelima ini, jelaskan jalur umum degradasi asam amino dan bagaimana kerangka karbonnya dimanfaatkan dalam metabolisme energi. Jadi, pada degradasi asam amino, gugus amino ini dilepaskan terlebih dahulu, sedangkan kerangka karbon yang digunakan dalam metabolisme energi. Nah, kerangka karbon ini dapat masuk ke dalam siklus Krebs sebagai asetil CoH, pirufat, oksaloasetat, atau alpha ketoglutarate untuk menghasilkan energi atau ATP, sintesis glukosa dan lemak. Okay, question number 6. Explain the main function of the urea cycle and where it occurs in the cell. The answer,
The main function of the urea cycle is to convert toxic ammonia into urea, which is less toxic and can be excreted through urine. The urea cycle occurs in the liver, partly in the mitochondria, and partly in the cytoplasma of liver cell. Jadi pertanyaan yang keenam, jelaskan fungsi utama siklus urea serta lokasinya yang terjadi di sel. Nah, jadi fungsi utama siklus urea ini adalah untuk mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi amonia yang lebih aman untuk diekskresikan melalui urin. Nah, siklus urea ini terjadi di dalam hati, sebagian sebagian tahap berlangsung di mitokondria dan sebagian tahap lagi terjadi di sitoplasma sel hati. Okay, question number 7. Briefly describe the main stage of the urea cycle. The answer, ammonia and CO2 combine to form carbonyl phosphate. 2. Carbonyl phosphate react with ornithine to form citrulline. 3. Citrulline combines with aspartate to form arginine. 4. Ar- Arginocyanate is broken down into arginine and fumarate. 5. Arginine is hydrolyzed to produce urea and ornithine. And last, ornithine re-enter the cycles. Jadi, pertanyaan yang ketujuh ini uraikan tahap utama siklus urea secara singkat. Nah, jadi tahapan pertama itu amonia dan karbon dioksida membentuk karbomoil fosfat. Nah, kemudian tahapan kedua ini karbomoil fosfat bereaksi dengan ornitin yang membentuk citrulline. Kemudian citrulline ini bergabung dengan aspartat em, membentuk argininosuksinat. Kemudian argininosuksinat ini dipecah menjadi arginin dan fumarat. Nah, arginin dihidrolisis menghasilkan urea dan ornitin. Kemudian ornitin kembali mulai siklus. Nah, seperti pada gambar di samping, itu gambar siklus urea terjadi di dalam hati. Okay, question number 8. Why can disruption of the urea cycle lead to increased blood ammonia level and impaired brain function? Disorder in the urea cycle prevent ammonia from being efficiently converted into urea, causing ammonia level in the blood to rise. Ammonia is toxic to the brain because it disrupts energy metabolism and neurotransmitter balance. As a result, comstones such as function decrease consequences and even coma may occur. Jadi pertanyaan yang ke-8 itu mengapa gangguan pada siklus urea dapat menyebabkan peningkatan kadar amonia dalam darah dan gangguan fungsi otak. Nah, gangguan siklus urea ini menyebabkan amonia tidak dapat diubah menjadi urea secara optimal sehingga kadar amonia dalam darah meningkat. Nah, amonia ini bersifat toksik bagi otak karena mengganggu metabolisme energi dan keseimbangan neurotransmitter. Nah, akibatnya muncul gejala seperti kebingungan, penurunan kesadaran, hingga koma. Seperti itu. Oke, next question. Explain the concept of nitrogen balance and the condition that cause imbalance.
Nitrogen balance refer to the relationship between nitrogen intake and nitrogen loss in the body. When one positive nitrogen balance occur, when protein synthesis exceeds protein breakdown, such as during growth, pregnancy, and recovery from illness. Point two, negative nitrogen balance occur when protein breakdown exceeds synthesis, such as during starvation, se- severe infection, or liver disease. Jadi, pertanyaan yang ke-9, jelaskan konsep keseimbangan nitrogen dan kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, keseimbangan nitrogen ini adalah keadaan antara jumlah nitrogen yang masuk di dalam dan di dalam tubuh dan keluar dari tubuh. Nah, yang pertama ada keseimbangan positif. Nah, terjadi saat sintesis protein lebih besar, misalnya pada masa pertumbuhan, kehamilan, dan pemulihan penyakit. Kemudian keseimbangan negatif terjadi saat degradasi protein yang lebih besar, misalnya pada saat kelaparan, infeksi berat, atau penyakit di dalam hati. Okay, the last question number 10. Explain the relationship between amino acid metabolism, the Krebs cycle, and the urea cycle in maintaining body homeostasis. The answer, amino acid metabolism is closely related to the Krebs cycle and the urea cycle. During amino acid degradation, amino group are removed and converted into ammonia, which is processed in the urea cycle in the liver. Meanwhile, the carbon skeleton enter the Krebs cycle to produce energy. This interconnected pathway help maintaining energy balance and prevent toxic ammonia accumulation, thereby supporting body homeostasis. Jadi pertanyaan yang ke-10 ini, jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino, siklus Krebs, siklus urea dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh. Nah, metabolisme asam amino berhubungan erat dengan siklus Krebs dan siklus urea. Pada degradasi asam amino, gugus amino dilepaskan menjadi amonia lalu diproses menjadi siklus urea di hati. Sementara itu, kerangka karbon masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, hubungan ini membantu menjaga keseimbangan dan mencegah penumpukan amonia beracun sehingga homeostasis tubuh tetap terjaga secara eh, optimal. Oke, um, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.